Oh. There. Good evening, buenas noches. Hi, Rebe. Hola, Rebe. Hello. Waiting to see a couple of friends to join us. Esperando para que unos amigos se unan. In the meantime, mientras tanto, hello, Clau. My name is Ivonne Delaflor. Mi nombre es Ivonne Delaflor. These live streams are in English and Spanish. Estos, well, they are Insta lives. Estos live streams son en inglés y en español. These videos we upload them on YouTube and IGTV. Estos videos los subimos a YouTube and IGTV and our Facebook page, Sheepless Life Academy. Y nuestra página de Facebook en Sheepless Life Academy. Hello, Yvette. Hola, Yvette. Oh, Yvette, I'm so glad you're here. Me encanta que estés aquí. I think our newsletter is coming out this week and the answer to your question in there. Creo que ya sale nuestra newsletter esta semana, creo. Y ahí tu respuesta a tu pregunta. Pero bueno, oigan, I'm going to be super honest. Voy a ser súper honesta. This is the filter of Instagram. Este es el filtro de Instagram. And literally, I've been doing sessions, hice sesiones privadas. And then before that, I went swimming. Antes de eso fue a nadar and do my fitness of the day, hacer mi ejercicio del día and take cold showers y tomar unas regaderazos de agua fría. And literally, I'm wearing no makeup. So I felt in integrity to tell you I'm wearing a filter totally today. Literalmente no estoy usando maquillaje, estoy usando un filtro, pero con eso me siento más en integridad de decirles, bueno, un poco de algo en los ojos, pero that's it. Anyway, so welcome, dear ones. Bienvenidos a todos. This is our weekly Power Imagery process. Este es nuestro proceso de... Ay, qué bueno, Ivette. Es la semana que traemos un proceso de imaginación de poder. And besides news, además de noticias, reminders, recordatorios. And first, let me do all the reminders and everything. Déjenme hacer los recordatorios. The Sheepless Life Academy, la Academia Sheepless Life, it's a program, es un programa, an academy online, una academia en línea for women, para mujeres, for their inner leadership, para su liderazgo interior, for them to stop worrying about what people think, para que ellos puedan dejar de preocuparse lo que la gente piensa de ellos, for them to use their tools of leadership that they already have, para que ellas utilicen sus herramientas de liderazgo que ya tienen, especially, Sheepless 1.0, we have 3 programs, tenemos 3 programas, 1.0, 2.0, and 3.0. 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 is be proud and happy that you are the black sheep of the family. El 1.0 es alégrate que eres diferente a toda la familia. Alégrate, no sé por qué le dicen oveja negra, porque se me hace super cute, pero es atrévete a ser diferente. Dare to be you. Atrévete a ser tú. Dare to lose the fear. Dare to lose the fear of what others may think if you come to honesty with your truth. Atrévete a perder el miedo de lo que otros van a pensar si tú decides estar empoderada de tu propia verdad. That's number 1. Ese es el número 1. Sheepless 2.0 is being radically you. El Sheepless 2.0 es ser radicalmente tú. What does that mean? ¿Qué quiere decir? After you stop being afraid of what people think, después de que dejas de tener miedo de lo que la gente piensa, now, what are you going to be? ¿Ahora qué vas a hacer? How are you going to show up as you in the world? ¿Cómo vas a salir en el mundo como tú? So, those are tools that we give. Te damos herramientas, the atomic power of thought, el poder atómico de pensamiento, some universal laws that are in alignment with this, algunas leyes universales que están en alineación con esto. And in every program we have power imagery processes that literally link together to birth yourself as sheepless. Y en cada programa tenemos procesos de imaginación de poder que se ligan todos para poder tú renacerte a ti misma como una mujer sheepless. So that's 2.0. Ese es el 2.0. And 3.0 is the future of you. Y el 3.0 es el futuro de ti, which practically I lead people into
Power Imagery Process after Power Imagery Process into the future self. El número 3 es basado en un sistema que se llama Futuring y te guío con ejercicios súper futuristas, la verdad, donde vas a encontrar hasta que encuentres tú a tu ser futuro. But for that, you require to kill a dragon. Pero para eso necesitas matar un dragón. It's really awesome, that program. Está increíble. And this is a program that I went through myself. Este es un programa que yo atravesé. I didn't know it was the Sheepless life. No sabía yo que era el Sheepless life, but my goodness, it felt like hell first in me. Pero se sentía así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? And I went through it, lo atravesé, and then I was able to put it in a program. Y luego lo puse en un programa and it yielded results. Y trajo resultados for the women that did the work, para las mujeres que hicieron el trabajo. So that's a little bit the Sheepless Life Academy, and it's online, and you can do it at your own pace. Eso es un poquito de la Academia Sheepless Life, es en línea, tú lo puedes hacer con tu propia calma. And then, y luego, those of you who graduate from the academy, aquellas que se gradúen de la academia, next year you'll have the opportunity. I'm going to teach it. I think, online. I'm going to talk to my co-founder about this. Pero creo que voy a enseñar en línea personalmente, how to become a coach, certified people as coach of Sheepless Life coaches. I think that's going to be awesome to birth new coaches into the world. Y el próximo año, las gentes que se gradúen de la academia, yo personalmente quiero educarlas y en línea a la certificación de coach de Sheepless Life. Y creo que va a ser súper poderoso tener coaches de Sheepless Life. Just think about it. Piensa en esto. It doesn't exist. No existe. And it's going to exist. Y va a existir. What do you do? I'm a Sheepless Life coach. What? So you coach the Sheepless Life. Oh my God. Just that alone. To be able to say that. Simplemente hacer eso. Yeah, I coach Sheepless. Soy un coach Sheepless y coacheo Sheepless woman. We're gonna have fun. Rebe, nos vamos a divertir. Ay, Fer, precioso, hola. And then the other news, otras noticias. Oh, I gotta tell you something. Les quiero decir algo. I'm gonna be interviewing a cool podcast. I'm gonna give a shout out. Me van a entrevistar en un podcast súper divertido. His name is Ankara Akeru. Su nombre es Ankara Akeru. And it's going to be pretty awesome. Va a ser increíble. I don't know. Do you know the name of the podcast of Ankara? We'll put it here in the Sheepless Life because that's pretty sheepless. He's a sheepless man, and I think we're going to bring sheepless themes. Me va a entrevistar en su podcast, Ankara Keru. Creo que no me acuerdo cómo se llama su podcast. No me acuerdo. Pero lo ponemos aquí en el Sheepless Life. Va a estar padrísimo. Ankara es un súper futurista, visionario que hace los anks. He's a visionary futurist that creates these beautiful anks. ¿Me pasas mi Ankh, Rebe? I'm going to show it to you. And Rebe Montero is here. She's a graduate of the Sheepless Life Academy, and she's part of the team of a network that we have. You got to say hi because you're going to pass through the camera. Only this happens live. Oye, this is a cool filter, but I cannot move because then I look so weird. But I'm Sheepless, so... Anyways, so I'm going to show you the Ankh. Les voy a enseñar el Ankh que hace Ankara. Thank you, Rebe. The little one and the big one. Este lo hace Ankara. Te dice hola, Ivette. Este lo hace Ankara Akeru. Y estoy haciendo una colaboración artística con él. I'm doing a collaboration with him right now. I designed big sacred geometry codes. Diseñé unas pinturas de códigos de geometría sagrada, and he's designing the ankhs for them. Y está diseñando los ankhs. And I'm going to show you the other one, the baby. Look at the size of these guys. Miren el tamaño. This is a full amethyst. Esta es una amatista. This is the rebirthing ankh. Esta es la ankh de renacimiento. Look how powerful. It's so heavy. Thank you, Rebe. So, se las quería enseñar. Sí, ahí está. Y Ankara tiene unas gigantes, pero bueno. Yes. So, for those of you who are like, what are these? Why is she talking so much? Exactly. Estos videos cada semana, these videos every week,
what we bring here, lo que traemos aquí, besides all these announcements, además de anuncios. Oh, by the way, this Wednesday we have a podcast, en miércoles tenemos un podcast. I want to invite you to come. Quiero invitarlos a que vengan live, en vivo, when the announcement comes, cuando el anuncio venga. I think it's going to be at 11:45 p.m. Pacific Standard Time in English, and then I believe 12:15 in Spanish. Creo que va a ser a las 11:45 en inglés y a las 12:15 en español. I'm going to talk about this madness of abortion that is going on in the United States. Voy a hablar de esta locura de los abortos y de las reglas ahorita en varios estados de que la mujer, no importa si ha sido violada o whatever, no puede tener aborto. So I know we're about to get into very deep waters. Sé que nos vamos a aventar en aguas muy profundas, but we are going to talk about it. Vamos a hablar de eso. So come, join us. Vengan, únansenos. We're open for your opinion. Estamos abiertos para su opinión. Y wow, this is going to be intense. Va a ser intenso. So that's the podcast is free. El podcast es gratuito. We're in iTunes, Stitcher, Spreaker, Iheartradio, and Spotify. Nuestro podcast está en iTunes, Stitcher, all of the... Wow, ya ni me acuerdo todos los nombres. Siempre me lo aprendo de memoria. iTunes, Stitcher, Spreaker, Iheartradio y Spotify. iTunes. iTunes. And so, vamos a hablar del aborto. We already spoke about abortion once. Ya hablamos del aborto, but now we're going to talk about the laws of men deciding on the bodies women and why will that be, etc., etc. Y vamos a hablar del aborto y hombres poniendo reglas en el cuerpo de la mujer. ¿Será eso? ¿No? ¿De dónde viene esto? ¿Y qué es la parte sistémica? What's the systemic thing about it? Let's find out. Vamos a encontrarlo. So that's Wednesday. Eso es el miércoles. And about the academy, de la academia, just go to sheeplessloveacademy.com. Vayan a sheeplessloveacademy.com. There's master classes and there's every explanation you need there. Hay clases maestras, explicaciones ahí. Anyway, so every week, now getting to the point, ahora sí al punto. Cada semana we bring a power imagery process. Traemos un proceso de imaginación de poder in English and Spanish, en inglés y en español. Brain gym, hacemos ejercicio cerebral. Hopefully we open our hearts and our minds a little more, con la esperanza de que abrimos un poquito más nuestra mente y nuestro corazón. And these power imagery processes are ways that we strengthen the muscle of our imagination. Y estos procesos de imaginación de poder son ejercicios donde fortalecemos nuestra imaginación. Every Monday we're here. Cada lunes los traemos aquí. And I edit the videos. Yo edito los videos. And this part that I'm about to share, y esta parte que voy a compartir, we uploaded on IGTV solely. La subimos a IGTV. So if you're in YouTube or Facebook or even in the Instagram, si estás en YouTube, en Facebook o en Instagram, just go to our IGTV, vayan a IG Televisión, and you can watch the exercise alone by itself. Y pueden ver el ejercicio por sí mismo. Not the highs, no los olas, not like look at my ank, no vean mi ank, not like look at my filter, vean a mi filtro, none of that. Nada de eso, just the pure exercise. And that's why I'm here for, to serve you with that. Solo el ejercicio, y para eso estoy aquí, para servirlos con ese material. Hopefully it's of service to you, con la esperanza de que sea servicio para ti. So, the power imagery process of this week, el proceso de imaginación de este poder, de esta semana de poder, it's to help you stop fighting. Es para ayudarte a que dejes de pelear with yourself, contigo mismo. Anyone here will benefit of that? ¿Alguien se beneficiaría de eso? The power imagery process of this week is cease the fight, stop the fight within. El proceso de imaginación de poder de esta semana es para la guerra, deja de pelear, para la pelea interior contra ti mismo o misma. Why? ¿Por qué? Most of our doubts, mucho de nuestras dudas, most of our reactions, muchas de las reacciones, most of our needs to defend,
muchas de las necesidades que tenemos de defender. Most of our needs to call attention from others. Muchas de nuestras necesidades de llamar la atención de otros. Much about feelings of guilt. Mucho de nuestras sensaciones de culpa or of joy or de gozo and then feeling guilty because of them. Y luego sentirse culpables por eso. It's because there's a war. Es porque hay una guerra. And it's you fighting you against you. Y eres tú peleándote a ti mismo en contra de ti mismo. It's the voice of you that wants to be free. Es la voz de ti que quiere ser libre. And then you, how dare you do this? Y tú mismo diciéndote, ¿cómo te atreves? It's the voice of you that says, how dare you do this? Es la voz de ti que dice, ¿cómo te atreves? And the voice of you telling you, y la voz de ti diciéndote, but I deserve this, pero me merezco esto. It's the voice of you saying, I'm not reactive anymore. Es la voz de ti diciendo, yo ya no soy reactivo. And then, but that mother effer. Pero ese... It's the voice of you saying, I love my beloved. Es la voz de ti que dice, amo a mi amado, a mi amada. And then, but he is going to not like me. Él no le voy a gustar. She is going to leave me. Ella me va a dejar. And they are saying this against me. Ellos me están diciendo esto en contra mía. You know, once you take something personal, una vez que tomas algo personal, you started the war with yourself. Empezaste la guerra contigo mismo. Not with anybody else, no con nadie más, because really the weapon is inside of you. El arma está dentro de ti. The solution too. La solución también. So, I hope this is of service to you. Espero que te sea de servicio. I promise that if you practice this for the next time that we meet, les prometo que si practicas eso once per day, una vez al día, this is very fast, este es súper rápido. These are power measure processes, they are not meditations or moments of relaxation. Estos son procesos de imaginación de poder que son rápidos, no son ni siquiera visualizaciones de meditación o relajaciones, they are power, imagery, processes, son procesos de imaginación de poder. So, close your eyes, cierra tus ojos, back straight, espalda derecha. And if you are in peace with yourself, si estás en paz contigo mismo, even better to do this, aún mejor para hacer esto, to keep strengthening the muscle of inner peace within, para seguir fortaleciendo el músculo de paz interior adentro de ti. And if you're fighting with yourself, y te estás peleando, and you are finding a battalion of enemies against you, y estás encontrando un batallón de enemigos en contra de ti, my past, mi pasado, my ex, mi ex, my future probable ex, mi futura probable ex, my children's when they are adults, mis hijos cuando son adultos, the fate of the world, lo que va a pasar en el mundo, what everybody's going to think of me, todos los que van a pensar en mí, I cannot, todo lo que crees que no puedes, but you want to, pero quieres. Let's stop the war, at least for a couple of minutes. Vamos a parar la guerra por unos minutos. So, close your eyes, cierra tus ojos, relax the jaw, relaja tu quijada. And exhale through the mouth, exhala por la boca. Inhale through the nose, inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la nariz. Exhale through the mouth. Inhala por la nariz. Shoulders relax, hombros relajados. And I invite you, te invito, to imagine, a imaginar, to feel, a sentir, even to imagine what sounds will this place make, a imaginar qué sonidos haría este lugar, that you are inside an igloo, que estás adentro de un iglú. You have no warm clothes, no tienes ropa caliente. The place is freezing, el lugar está congelado. You are in an igloo, estás en un iglú. Barefoot, con los pies descalzos. It's below zero the temperature, está bajo cero la temperatura. And your body is shaking, y tu cuerpo está temblando. And you are thinking cold, y estás pensando en frío. You're feeling cold, estás sintiendo frío. You can even breathe and smell the cold air. Puedes respirar y sentir el aire frío. It's freezing your nostrils. Está congelando tu nariz. He's freezing your hands. Está congelando tus manos, your feet, tus pies. You begin to breathe very small y empiezas a respirar muy despacio.
and then faster. And you imagine that you try to warm yourself. Y te imaginas que te quieres calentar a tú mismo. But you can't, pero no puedes. And suddenly you think, y de repente piensas, what am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? Why am I freezing myself here? ¿Por qué me estoy congelando aquí? You're inside an igloo. Estás adentro de un iglú. This is how it feels, the war within. Así se siente la guerra interior. This is how it feels, the war with anybody. Así se siente la guerra con cualquiera. Anger, denial, sadness, el enojo, negación, la tristeza, blame, la culpa, judgment, juicio. It's a really cold place to be in. Es un lugar muy frío para vivir. Even when anger, they say, comes from fire, aunque en el enojo digan que viene del fuego, for some reason, this is really cold. Por alguna razón, esto es muy frío. And you get tired of being in the cold. Te cansas de estar en el frío. You don't want to freeze to death. No te quieres congelar. And you're going to push a little door of the igloo. Y vas a empujar una pequeña puerta del iglú made out of ice. De hielo, hecha de hielo. With the hope to find someone out there that can give you something warm. Con la esperanza de encontrar a alguien afuera que te dé algo caliente. But something happens, algo va a pasar. When you decide to get out of this cold, cuando decides salirte de este frío, when you make a decision in this moment, cuando haces una decisión en este momento, I don't want to feel this way anymore. Ya no me quiero sentir así. I don't want to think cold anymore. Ya no quiero pensar frío. I don't want to die cold. No me quiero morir en frío. To be thinking of the past. Estar pensando en el pasado. To be fighting with myself. Estar peleando con mí mismo. It's a cold place to live. Es un lugar frío para vivir. So you're going to push that door with all your might. Vas a empujar esa puerta con toda tu fuerza. And you are going to notice that it slides. Y te vas a dar cuenta que se desliza. And the igloo, y el iglú, begins to melt. Se empieza a derretir. Not on top of you, no arriba de ti, but on your sides. A tus lados. And the whole ice, y todo el hielo, it melts. And suddenly you look under your feet and you are standing up in warm, beautiful green grass. Y ves hacia tus pies y estás parado en bellísimo pasto fresco y calientito. You look up, ves hacia arriba, and the beautiful sun is radiating its sun rays, golden sunlight. Ves hacia arriba y el bellísimo sol está mandando sus rayos dorados. The water of the igloo is melting. El agua, el hielo del iglú se está derritiendo and is bathing the grass y está bañando el pasto. Flowers are blooming, flores están naciendo. You feel warm, te sientes con calor. And even, y aún así, and you are thirsty, tienes sed. And there is still some ice of the igloo. Y hay un poco de hielo del iglú. And you find a beautiful crystal glass. Y encuentras un bellísimo vaso de cristal. And you pour some water for you in this glass. Y te sirves agua. What was once a place of aloneness and coldness and memories of the past. Lo que alguna vez fue un lugar de que te congelabas, frío, que te sentías solo, que te peleabas contigo, it now becomes water, ahora se convierte en agua. It now serves you, ahora te sirve, for you to realize, para darte cuenta, that the war is no more, que la guerra no continúa, that there's peace for you available any moment that you choose, que hay paz disponible para ti cuando lo elijas, that drinking this water now, y tomar el agua ahora, is a treatise of peace between you and your soul, que al tomarte esta agua haces un tratado de paz entre tú y tu alma. You drink this water, tomas esta agua, you smile, sonríes, take a deep breath in, inhalas, exhale, exhala,
and open your eyes. You see, the war within is really cold place. You don't welcome people in. La guerra que llevamos adentro nosotros mismos es un lugar frío para vivir. No das la bienvenida a la gente. You push people away. Haces que la gente se vaya. You push yourself away. Te empujas a ti mismo afuera. You begin to trick yourself into believing that it's okay to be alone. Te empiezas a engañar a ti mismo. Está bien estar solo. But from a defensive place. Pero de una posición defensiva. Not a real place of quietude and peace. No un lugar verdadero de paz y quietud. And you deserve to have a life of warmth and peace and love. Y te mereces tener una vida de gozo, de calor humano, de amor. And the human journey will continue. Tu viaje humano va a continuar. But you can have peace with you. Pero puedes tener paz contigo. And whenever you feel at war with yourself, cuando te sientas en guerra de ti mismo, allow the old self to die. Permite que el viejo ser se muera. And just push that door. Empuja esa puerta and watch it slide. Y observa cómo se va a resbalar. And how everything you thought was is going to melt. Y ve cómo todo lo que pensabas que era se va a derretir. Because God wants peace for you. Porque Dios quiere paz para ti. God wants you to feel grace. Dios quiere que sientas gracias, la gracia divina. Anyways, I love you guys, los amo. Thank you those who watch us live every week. Gracias a los que nos ven en vivo cada semana. And if I ever travel, guys, cuando esté viajando, and if I have no internet, si no tenemos internet, we will upload videos on IGTV every week for the Power Imagery process. Vamos a subir videos en IGTV cada semana con procesos de imaginación de poder. I love you, los amo. Thank you so much, gracias. And do this exercise every day. Háganlo todos los días until we meet again, antes que nos vemos. When do you want to use this? ¿Cuándo lo quieren usar? Whenever you feel like, I don't know what to make a decision, no sé cómo hacer una decisión, go to the igloo, vayan al igloo, push that door, empujen la puerta, watch it melt. Vean que se derriten, go to the sun. The more you do this, mientras más lo hagan, the more certain you will be, más certeza van a estar. The doubt will melt, la duda se va a derretir, the guilt will melt, la culpa, and you will have more resources to be more loving, kind, and present in your own life. Y vas a tener más recursos para ser más amoroso, presente, better leadership, mejor liderazgo, and be present for you in your life y estar presente para ti en tu vida. So I hope this serves you. Espero que les sirva. I love you. Gracias. Los amo. And we'll upload this on IGTV. Lo vamos a subir en IGTV and the whole enchilada y todo el video, toda la on YouTube. En YouTube, follow us, síganos, and maybe on Facebook too. Y también quizá en Facebook. Un besito. We love you. Adiós.